السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في شهيوة جديدة في سامغي تيفي فاس. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم بإذن الله هاد الشباكية معروفة في رمضان إن شاء الله. السلام عليكم, soyez les bienvenus sur ma chaîne Samri TV Fes. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette choubakia 100% fait maison. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti, Inch'Allah, pour la recette. على بركة الله المقادير والطريقة ديال التحضير إن شاء الله. ديال دقيق مغربل، شوية ديال الملحة، زعفران ديال الشعرة تيرطب في الماء، معلقة كبيرة د النافع، نص كاس ديال الجنجلان محمر ومطحون، جوج بيضات، باكية ديال الزبدة 250 غرام دايبة، معلقة كبيرة د القرفة، شوية د الخميرة د الخبز، المسكة الحرة طحنتها مع شوية السكر. La recette, il nous faut 1 kg de farine tamisée, un peu de sel et du safran dilué dans de l'eau, une grande cuillère à soupe d'anis moulu et un demi-verre de grains de sésame moulu, 2 œufs, 250 g de beurre fondu, une grande cuillère à soupe de cannelle, un peu de levure de boulanger et de la gomme arabique moulue avec du sucre. De l'eau tiède pour finir de ramasser le mélange. On met tous nos ingrédients dans le qas'a au fur et à mesure. نخوي المقادير كلشي فوق الطحين. لا كونسيستانس د العجينه خصها ما تكونش جاريه، حيت الا جريناها راه تعذبنا. En plus, غادي تحتاج شويه ديال الدليك. Il faut faire attention quand on va ramasser la pâte avec l'eau. Il faut pas que la pâte elle soit molle. Si elle est molle, on va galérer par la suite et c'est pas bon du tout. Je mélange bien les ingrédients. Je verse l'eau au fur et à mesure pour former une boule afin de pouvoir bien la pétrir. العجينة خصها تكون شادة راسها شي شوية قاصحة باش تساعدني في الماكينة د لي بات ان شاء الله. دلكوها بيديكم ولا بالغوبو. La consistance est parfaite. Elle doit avoir un peu plus de tenue que la pâte à pain. بعد ما دلكتها تتكون رطبة وشادة راسها مزيان. غنقطعها على 4 ديال لي بول. نغطيهم على ما نوجد الماكينة د لي بات يرتاحوا واحد شي 5 دقائق. Je filme et je laisse reposer environ 5 minutes, le temps d'installer la machine à pâte et de faire de la place sur la table. On étale la pâte. بعد ما طلقت العجينة غادي نفرقها على 3. Là, je la fais passer dans la machine à pâte. Moi, je l'ai mis sur le numéro 4, الرقم 4. شتوها هي تدوز بسهولة، داكشي علاش ما خصهاش تكون جارية باش ما تعذبكمش. Avec la roue dentée, j'enlève les bords pour que ce soit plus joli. تنحيد الكونتور ديال العجينة باش هداك الشيء تيجي زوين ونقي. À cette étape, vous allez découper de longues bandes de 1,5 cm de large sur environ 40 cm de long. Ou sinon, vous découpez des bandes de 3 cm de large et à l'intérieur de cette même bande, vous allez découper à l'intérieur mais sans arriver au bout des 2 extrémités. هتقطعوا باندات كما تشوفوا في الصورة. طريقة سهلة ما تتشبكوش باكية وتتجي كالوريضة. تتحطوا رويس اليد وتبقاو تلويو
ومن بعد عاد تاخدوا الرويس الاول والرويس الثاني وعادي تبركوا مزيان باش العجينه ما تحلش. ضروري تبركوا مزيان حيت في القلي الا ما بركتوش راه غادي تحليكم تتجي كي الوريضه. المهم دابا الفكره عندكم، غادي نوليو نعاودو نفس العمليه تنساليو العجينه ديالنا كلها. هي شحال ما كبرتوها تتجي الوريضه زويونه وعطيه المنظر. الا بغيتو ديرهم شويه صغار ديروهم ماشي مشكل، انا مولفه تنديرهم شويه كبار. Vous déposez la première extrémité sur la paume de la main et vous enroulez tout autour en prenant soin de ne pas trop serrer. Vous appuyez ensuite sur les deux extrémités afin de bien souder pour que ça ne s'ouvre pas pendant la friture. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué pour faire shbakia. Là, je prends les deux extrémités et je soude bien. Nouveau style, nouveau design de shbakia. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux, de liker et de partager. Et on va passer à la friture, Inch'Allah. القليان ديالها تتكون في الزيت كما العادة، الزيت سخونة. العافية تنقصوا لها باش ما تحرقش لينا. العسل ديال البارح اللي حضرت لكم تنخليها هكاك ثقيله ما نسخنهاش بحرا باش الشباكيه تشرب العسل مزيان. Je fais frire les chbakiyat dans de l'huile chaude. Ensuite, je baisse le feu. Je laisse les chbakiyat tremper un petit peu dans le miel. Et je décore avec des grains de sésame grillés. نبقى هكا تنسالي القليان بحال ما خليناش الشباكيه في العسل مزيان. العسل اللي وجدت البارح راه في القناه ديالي. بعد ما قليت كلشي ها هو الشكل النهائي. كما لاحظتوا هاد الطريقه جديده مختلفه على الطرق الاخرين، طريقه سهله بزاف. فريمون هاد الشباكيه تجي هشيشه ولذيذه. جيسبر هاد نوفو ستيل ديال الشباكيه عجبتكم. الا عجبتكم الفيديو شاركوها مع الاصدقاء ديالكم. تنتمنى لكم رمضان مبارك بالصحه والهنا ان شاء الله، ونطلبوا ربي يبعد علينا هاد الوباء. On arrive à la fin de la recette. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une recette vraiment très facile à réaliser. Il suffit juste de suivre les étapes. J'espère que ce nouveau style vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite un agréable et bon Ramadan et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.